D4 je sicer res kupé SUV kompaktnega razreda, ampak SUV-ovskega duha je v tem avtomobilu ore malo. Tudi kupejevskega značaja boste v tem avtu našli malo. In seveda, ja, narejen je na povsem enaki osnovi kot Citroen C4, ampak res, Citroena boste v tem avtomobilu našli zelo, zelo, zelo malo. Kajti pri tem avtomobilu gre za francosko dušo, kot je rekel oblikovalec notranjosti. Pri tem avtomobilu boste našli francosko mojstrstvo iz časov, ko so Francozi še živeli v takšnih gradovih, še uživali razkošje takšnih gradov. Vse analize kažejo, da je glavni nakupni razlog za nakup kateregakoli modela znamke DS oblika, zunanja oblika. In glavni oblikovalec, ki se sam sicer najbolj navdušuje nad starimi Alfami, Jaguari in pa Aston Martin iz 70-ih let, no, on je povedal, da z D4 pri tej francoski znamki začenjajo novo zgodbo. Značilnost te nove zgodbe so te bolj ostre linije. La première idée qu'on a eue sur ce modèle-ci, quelque chose de très musclé mais très lisse, on a vite compris que l'avant du véhicule et l'arrière du véhicule seraient très marqués, très ciselés, très précis, justement pour des questions, encore une fois, d'aérodynamisme. Ces lignes très sharp, très précises, très incisives, qui marquent l'avant de la voiture, mais également l'arrière de la voiture, nous ont permis d'améliorer l'aérodynamisme. Au fur et à mesure du développement, cette nécessité aérodynamique a donné naissance à un style, à un langage formel très intéressant, qui nous a séduits. Ampak nekaj je imeti pri takšni graščini do zadnje vejce in do zadnjega listka urejeno okolico, urejeno tisto, kar se vidi navzven. Nekaj povsem drugega pa je v takšni graščini seveda živeti in shajati vsak dan. In enako je tukaj. To, da je DS4 lep, je nekaj, kar bo zanimalo tiste, ki bodo ta avtomobil gledali od zunaj. Kako pa se voznik šele počuti tukaj v notranjosti tega avtomobila, no to je tisto, kar šteje. In v tem pogledu ta avtomobil še posebej močno zasije. In pri tem ni pomembno, ali se boste odločili za takšno bolj dinamično, bolj športno različico Performance Line, ki ima takole po armaturni plošči nameščeno Alcantaro in pa tukaj na volanu stisnen Kevlar. Ali pa boste izbrali bolj elegantno različico, pri kateri so domačnost v kabini dosegli z lesom in pa usnjem. V vsakem primeru boste v kabini DS4 dobili filigransko prefinjene detajle pariških mojstrov. We think about soft piece looks soft and hard piece looks hard. The leather is soft piece. If you just wrap the leather on some square box, you have some scrap on the corner. So it's important to design some soft shape to wrap the leather because the leather is soft. So that's why we design some really soft shape to have the perfect fit between the leather and the shape. And we highlight handcraft shape with this kind of special stitch. It's impossible to do it by machine because you cannot stop the stitch like that by machine. You really must stop the stitch by hand. It takes time for sure, but after the result is really special and it's more linked with the bag inspiration and haute couture also inspiration. Pri delu z lesom so prav tako iskali načine, kako bi mojstrske izdelke naredili na bolj enostaven način. A poenostavljeno narejene oziroma narezane intarzije so na koncu vendarle padle na izpitu. The target was to define this kind of marquetry. It's clearly a old furniture inspiration in the castle. It's different kind of piece of wood assembled together, and then you put a coating. But to do it with the industrial process, so the most simple way is to define this kind of layer. In fact, one guy defined a big foil of wood with different kind of assembly. His link is close to the Japanese process. You have the assembly of different kind of wood, and then we define a really thin foil of wood. And then we put it on the frame, like that.
And after, on the frame, there is a milling process to just keep the most important points, the most visually signature. And at the end, we put a coating. So for example, if we expect something a little bit more brown. But unfortunately, we don't pass the test with this kind of wood. The protection was not enough to preserve the color of the white wood with the sunshine test. We test like 30 years in the sunshine, but we do it in 2 weeks. So we put a lot of pressure on it, a lot of sunshine on it, and the wood become a little bit yellow. So for us, it was not acceptable. We know now the story of this kind of wood, so we improve the process, and I hope maybe we'll have some chance to put it on some future cars. On the final production car, you have one really nice wood. So it's this one, it's Macassar. So it's a wood on the small detail on the door. Vas zanima še kakšna posebnost? No, prisedite. The name of this inspiration is the shell, because we define only one patch of leather start to the side, so that means after it's little bit more curvy and you can feel way well into it and you have this kind of cocoon effect. Enega od teh francoskih mojstrov smo spoznali v živo. Gérard Campo je tisti usnjar, ki je zasnoval šive na mehkih oblogah vrat, sedežih, pa tudi na volanskem obroču najdemo njegove šive, ki pa v tem primeru hodijo z roko v roki z varnostnimi pripomočki. Na sredini so namreč zasnovani tako, da omogočajo pravilno proženje zračne blazine, del, ki ga voznik drži v rokah, pa na notranji strani skriva posebne nitke. Zakaj gre? No, volan je kapacitiven, torej občutljiv na dotik. Voznikove roke detektira s pritiskom, ne več z mikropremiki obroča. Seveda pa smo s tem zakorakali na področje asistenčnih sistemov. The active scan suspension is an exclusive technology of DS in the C segment. And so the windshield camera scan the road in front of the car. It can scan the road from 5 meters in front of you to 20 meters in front of you. And so the suspension are automatically adapted to have in all cases the best compromise between the road handling and the comfort. Aktivno prilagajanje podvozja s skeniranjem cestne površine seveda občutno vpliva na udobje vožnje. It permits to us to have a very good comfort, even we are with big wheels, even in 20-inch wheels, we have a very good comfort with the car. We have 3 new functions with DS Drive Assist 2.0. We have automatic change of lane, thanks to the 4 radar corner. And we have also speed adaptation in curve, because the system is linked with the navigation. And we have also the anticipated preconization of speed. And so, for example, the system knows that in 1 kilometer you passed 110 kilometers to 90 kilometers. And so it asks to you to, if you reduce your speed, to have the good limit when you pass the panel. Prišli smo do področja upravljanja avtomobila in ja, ta zaslon tukaj je manjši kot pri konkurenci. Seveda namenoma. You just buy it on the internet, Amazon, and you take a screen and you put it on your dashboard, and that's it. No, we feel that the technology must be well integrated inside the interior. You cannot just stick one screen. The screen must be one part of the interior design. Je pa bistveno večji tisti zaslon, ki je namenjen samo vozniku. Pa ne govorimo o tem majhnem zaslonu, ki ga voznik vidi skozi volanski obroč. Ne, govorimo o tistem zaslonu, ki ga voznik vidi 4 metre pred sabo, projiciranega na cesto. In seveda je možno avto prilagajati, nastavljati na številne različne načine. Ta zaslon seveda je občutljiv na dotik. In potem je možno z avtom se tudi pogovarjati. Tisto čarobno besedo, ki jo želi slišati ta avtomobil, je OK Iris. No, potem pa je tu še drug način upravljanja z avtomobilom, ki ga imajo radi predvsem Kitajci. Pisanje. Namreč na Kitajskem pravijo, da avtomobili zelo slabo
razumejo kitajski jezik, zato Kitajci večinoma svoje recimo navigacijske cilje ali pa vse možne komande kar napišejo. In pri DS-u so jim dali tako drsno ploščico, po katerem pišejo, zavihali so celo rokave in se naučili pisavo prepoznavati. Se pravi, prepoznavajo naše ravne črte, naše okrogle črte, naše zavoje in potem to vedenje o naši pisavi znajo celo shraniti v naš vozniški profil. Ob štartu prodaje bosta na voljo dve motorni različici. Klasična, bencinska 1,6 turbo različica, no ta se po našem mnenju bo nekako umaknila tej motorni različici. Gre pa seveda za priključno hibridno verzijo, v katero pač na eni strani točimo vanjo bencin, na drugo pa elektriko. Elektrika je za nekako okoli 50 km, 50 realnih kilometrov. Ampak naj dodam, da bo leta 2024 za to znamko nastopilo novo obdobje. Namreč že so napovedali, da bodo postopoma postali 100% električna znamka, no in leta 2024 bodo na trg ponudili popolnoma električnega DS4 z baterijskim pogonom. Istega leta pa bodo ponudili tudi povsem novi, izključno baterijsko-električen model, ki pa naj bi imel kar 700 km električnega dosega. Na predstavitvi modela, ki za znamko DS pomeni resnično neko novo zgodbo, pa smo sedli tudi v model DS9, v zvezdo, ki sveti najsvetleje. In izraza zvezda res nisem uporabil po naključju, namreč gre za avtomobil, ki je namenjen tistim, ki se družijo na najbolj prestižnih dogodkih. Kot recimo na turnirju pola tukaj v Chantillyju, severno od Pariza. In mimogrede lahko spomnim, da prav v tem dvorcu, prav na hipodromu tukaj zraven in pa v hlevih tega dvorca je igral polo in pa se boril z zlikovci slavni James Bond. Ampak če se vrnemo k DS9. No, DS9 je seveda avtomobil, ki je namenjen tistim, ki se potem vozijo tudi na teh zadnjih sedežih. In poglejte, kako so dolga ta vrata, že kar nekako oddaleč kažejo, da je tukaj zadaj zelo veliko prostora, pa da so zadnji sedeži opremljeni s hlajenjem in pa masažo. No, takšnih kupcev, ki cenijo takšne prednosti avtomobila, se pravi sedenje na zadnjih sedežih, no, takšnih kupcev je zelo, zelo veliko na Kitajskem. In na Kitajskem ta avtomobil tudi nastaja in prav to je tudi razlog, da ta avtomobil zamuja v Slovenijo. Po zadnjih podatkih naj bi prišel januarja 2022. Ampak kakorkoli, o tem avtomobilu pravzaprav že kar precej vemo. Namreč tehnično gledano je ta avtomobil zelo podoben modelu DS7 in tega smo že testirali, zato predlagam, da je DS7 vaš naslednji klik.